салому дуруд бинандагон ва мухлисони сомонаи мо деҳқонбача дӯстони азиз, ин наворро пешкаш шумо мегардем аз молбозори Ленинский район ки беҳтарин навор шидагай говои гусаладор ширте навор кардагем. Видеоро то охир тамошо кунед дӯстони азиз. Имрӯз чоршанбе 3 май 1000 рубли русӣ ба 136 сомону 50 дирҳам баробар шидагай. Наворро то охир тамошо кунед дӯстони азиз. Касе ки намедонад, ин канали нави мо аст бародаро. Касе подписатсия кардаги нест, ҳатман подписатсия кунед. Я дона лайк ба хотири пешрафти кори мо дӯстони азиз ва ягон комментария хубам нависед. Дӯстони азиз, агар шумо дар ҳуҷҷатҳо мушкилӣ доред ва аз граница гузаштан мехоҳед, пас ба номерои болои экран занг мезанед, аз номи канали мо Деҳқонбача муроҷиат мекунед. Дӯстони азиз, ин бародаро ай сидқи дил хизмат мекунанд. Иншоалло ки мошино ҳама комфортния, хизматрасонишам дар сатҳи олӣ мешавад, ба он шарти ки аз номи мо гап мезанед. Иншоалло шуморо соғ саломат бурда меоранд. Доимо мегӯем дӯстони азиз ки ҳар чизе ки мо реклама мекунем, полни проверка мекунем, кафолат қатъия бародаро бемалол аз номи канали мо занг занед, бародаро барои шумо хизмат мекунанд. Ва агар дар ҳуҷҷатҳо ҳам ки мушкилӣ доред, барои шумо хизмат мекунанд, виезди шуморо мебинанд ва ҳаматон рӯи сафед хоҳонем. Гови сементал бародаро, гусалаш ғуноҷин, ана гусалаш тоза ғалтидагай, бениҳоят ғуноҷини хуб ғалтидагай. 35,000 мега. Гова 35,000 сомон гуфтестай савдо мекуна. Ба қарафтагай? Як мол 5 рӯз шид. Ба қа мондан шад. Ширша 20 литр сар бега 10 литр як вақт, 10 литр як вақт. Нақша 35,000 сомон муомила дорад. Сеюм гусала. Гусалаш ғуноҷин. Ягон нарх кадагя? Ба қарафтагай. Яка 30 кад ё 30 кад? 30,000 кадестан мега. Гови сементал буғуз. Сеюм гусалаша буғузай. Чанд моҳа буғузай? 4 моҳа. Ҳозирада шириш 10 литр сару бегаш. Навзо будан мега 40 литр шир дора гуфтестай. Як сой бишмега. Гован гови калонай, бениҳоят гови калонай. Нақша 45,000 сомон гуфтестай савдо мекуна. Бозор чанд кард? Бозор ҳар хела карда навонем, калди 28 мегӯ шумо нархо вай намекунам. 40 сур кунам, 40. 28,000 када набудестай хай гов. Якел ҷибоз бара сиён кунад. Не ухуд намиёд. Ана гови маҳаллӣ равин, гови маҳаллӣ ҳам нест, гови сотия дар пеши шикилӣ метавон. Мазай қафа нишониш метавон бор. Буғузай бародаро, ҳозирада бегусала 45,000 сомон гуфтестай. Гов гусалаш қатъия бародаро, ҳозир гусалаша нишон метем чанд қадар гусалаш калонай, вале ба қа мондагӣ нест. Мол ба киштарам мешава ки бениҳоят фарқи хушрӯ. Салому алайкум, мешараматин. Анаи гусалаш ғуноҷин. Гусалаш ғуноҷинай. Ширша ҳозирада ба анами гусалаш 10 литр сар бега гуфтестай. Фарбеги гов пистон мистоншам хушрӯ. Аҷоиботи бад. Нақша 20,000 сомон муфтестай, бозор 16,500 кадеста надодестай. Сеюм гусалаш будай. Гов зинда боше. Гов ғуноҷиниш қатӣ 23,000 сомон муфтестай савдо мекунад. Шумо 14,000 кадестин. Бегусала чанд қа шир дора? 8 литр шир дора мега. 8. Ана 80 литр шир. Аре бачаҳои Люблино буд. Бачаҳои Люблино тамошо кунед. Гова 14,000 кадестан надодестай. 18 мега? 18,000 мега 17,000. Илҳом савдо дестай. Гов гусалаш қатӣ бародаро, гов бениҳоят гови хуб. Гусала ҳамина? Ин гусала ҳамина? Гусалаш туршида буд. И ай кадом? Чанд сом? 24,000. Гусала нар мода? Мода ғуноҷин буда 24,000 сомон мега. Озиё чаша нишон метем. Анами калгов будай учаш. Ширша 15 литр
15 литр гуфтестай, нақша 24000 сомон, якум гусала мега савдо мешавад. Гов савдо шидаге гусалаш қатия на гусалачаш бақача будай, бақача ана очаш ана гов 9000 сомон савдо шидай. гусалачаи модда будай бародаро ғуноҷин ана очаша нишон метем ана говуш нақша 20000 сомон гуфтестай, шириша 13 литр мега савдо мекунад. ана гусалаш чандум зоя? Сеюм зоя. Кала чанд гуфтестай? 20000 гусалачаш нар, нақш 20000. Чандум зой? Шираш 15 литр шир дора мега, нақш 20000, дуюм зой, гусалачаш нар. Иш чи? Иш чанд сма? این 17000 сомон пир буда, гусалаш модда. Якам лубойша мепурси, ширша 14 литр, 13 литр, 15 литр ам гуфтестан. Ана гов буғзай. Ишам гусалаш қатияй, хаиш пистонуш зур. 30000 сомон ира гуфтестай, гусалаш қати, гусалачаш ана нар. Гусалаш нар. این گوی بغضا 28000 сомон гуфтестай. سودو میکنه. این نرخوی هستن برادرها که باز سودو میشود. گوسالچش نره؟ بخچه چندم زوی؟ دویم زوی. کالگو شیرش چند تا؟ 13 لیتر شیرش سار بگه. سار بگه 13 لیتر برادرها. بسیار شما شیره میگه میپرسن که یا روز ده، 2 روز ده، چخیله، یا وقت ده. نه، یا وقت نیست، 2 وقت ده. 13 لیتر که گفتم значит 2 وقت ده. سار بگه چه یا جویا میکنی پس 13 لیتر میشود. نقشه 20000 сомон گفته سودو میکنه. سودو شدگی نمی با قچه 6300 сомон گوسالچه نر. سیمنتال قطعی سمشنی درگه شدگی توزه نیسته. میشود 6300 سودو شدگی گوساله خوش توقع. گوه گوساله‌دار برادرها تمامی نمودش در آمدگی محلی ذاتی ارزان قیمت لیک سودو سست. گوه میخریدگی غنجنه خوب سویبوش رو نیفتیم. نرخوش هم میپرسیدیم. سودو سسته مرده که گوخر کم. که جایسی هم خیلی میشود تا نرخ گوه گوساله‌دار ارزان شده رفتن میگیرن. ایس پاس. سودو که سست شد. این دو گوساله‌دارا. دوگانی که؟ یا حتی کامه گوساله؟ گوساله‌اش کدومه که؟ دو گوساله اخیره رای پیش قطشگاه بزنیم که نشنیدسته. سودو رفته سودای. سودو شده بودای برادران. امی گوازی پسته سودای می سودو شدگی بودای. قطعی هر دوش یک جویا. امی های امراش. امراش امی های. امی قطعی سودو شدگی هر دوش یک جویا برادران. ایش خیلی گوی خوبای. سین سالش رفتگی ایش هم خیلی نیکن دندانشون سوزه. انا گوساله‌اش نر. هر دوش هم بخچه. هر دوش یک جویا سودو شده. 20000 сомон савдо шидагӣ 600 сом болоӣ додан 20600 сомон гирифтанд. қачошунам нақс. $10300 мешавад. На дӯстони азиз ин тараф тов мехӯрем. гувои маҳаллӣ қати
چهارم گوساله بوده گوساله نر نرش چند گفته 12,000 سوم میگن بازار 9,500 کدست خیلی کم ترک سین سالش هم ممکن که رفتگی باشد شیرش چند کا 18 لیتر بولو این طرف گوساله هم گوساله خوب چشم نمی با فکرم سویکشان نیافتیم سلام علیکم گوساله چه مدت سلام مدت نمی علاقه گوی محلی چش چند سا 9,000 سوم سودا میشه یکم نخ کدام 7,300 7,000 کدام نبوده انا این گوام گوی خوب گویش گوی سوز سویبش نیست ایرا چند گفتی تاقا؟ چند گفتی؟ 15,000 سوم سودا میشه گوی نمی خیلی گوی انا گوی محلی گوساله مدقتی چند تاقا؟ 8,500 سمیگه سین سالش باید جوی رسیدگی ایرا خیلی انا اینجا باید گوی شای گوساله شم خوش رو بوده پوچه بلند سوز چند تاقا؟ این چند تاقا؟ چند؟ چند سودا تاقا؟ بازار 9,000 کدست بوده سوداشون اول نشیده بازار 9,000 کدست گوی محلی سوداش نقصتر نسبت به گوی ذاتی ده همین روزه ده انا این غناجین هم غناجین خوب این بخوز باشه که چند سمان؟ 9,000 سوم مولی خوب غناجین یکم نخ کدام؟ 81 کدام نداده یک نخ خوز خیلی ارزان شده اگر نباشه در زمستان میشید 9,000 با این بغزش میره گوی محلی بشیر هم بسیار این چند شد؟ یه 7,000 کن 7,000 سوم گوساله‌اش مدت و چی؟ 12,000 7,000 اوشا کدام 12,000 7,000 کدام ایشه 6,300 کدام تمامی نمودش برادرها های میکروفون خود اگر من ایجاده گوه بسیارن یا سوازی میپرسیم کن اینا همش با فیلم سودا شدگی هم همش گوساله دار نخوشا نگفتستم ماشاءالله همه گوساله بینیاد گوساله خوب چندم زای؟ دویم گوساله شه شیرش چند خواهد؟ 15 لیتر شیر گفتستای bu kamondagi ya چند خرید دموها bu kamondagi budayı bu inşallah هم خوشون نگاه کنن آدم نقشه چند گفتی 25,000 سوم میگه سودا میکنه یکم نخ نکدم چند بلند چند کدم تو 20,000 سوم نمیگه کدم گوساله‌اش ماشاءالله بنهایت گوساله خوب مقچب داره این طرف رفتگی همه گوی ذاتی میشه برای این کالگوچه گوساله‌اش همین علاقه این همین خوب چند سمی؟ 11,000 سوم میگه بازار 9,000 کده شیرش چند که؟ شیرش 7 لیتر چندم زوی؟ دویم زوی بده نسبت به بازارهای پیش گو کم درآمد گوهای ذاتی بینیاد بسیار میدرآمد کمتره این خیلی هم گوی بغضای دوستان عزیز این گوه را در آخری نوار نشان میتیم لیکن ما در اولی بازار نوار میکنیم ولی اینا
нархошон аниқ нест. Аввали бозор нархҳо қимат меган. Мо ҳам хеле як нишон метем ҳамагӣ говое ки дар бозор даромадагиян, баъд кадомаш савдо мешавад, нархш аниқ мешавад, ҳамуша бо алоҳида барои шумо нишон метем бародаро. ира дар аввали бозор навор мекунем, лекин охири наворда мемонем.